I'ma freak this. Don't sleep, I'ma freak this. What you want me to freak this? Big whale, just freak this. Welcome to Summoner's Rift. دونك هنايا نيفو ديال الواردين في لي دو كوتي. Seconds until you spawn. بون واش نقدروا عاوتاني نشوف واحد نازيوس اللي يكون هاد المره. بون الدريات لاحظتكم بالضحكوا بدوش انا تحت. Fuck up منيا. يلا ما مسيه. No. What the fuck? رفيق نقصتو لينا منيا توا. Ouais. Réponse la game c'est lancé. Oh Dieu. ماشي ساكت. منيا خصو يدير مع شنو خصو يدير شي حاجة. Non, je commence tout seul. Bon, دري راه ما كاينش. ما كاينش. غير انا. فوالا غراسيون ديال القصدار. لا وانا راه لا قلت تسمح لي. لكم قبيل. نو. اه انا استدعت جيت 20 ساعة وانا ما كايناش معاكم. الوغ سميتو نجيو شويه النيفو ديال الجيم. راه فريمون راه لا دو جو اون باراليل كما كنشوفوا هنايا سكي كونسير النيفو فارم نيفو داكشي باقي ايكيتابل جوسكا بريزون. نيفو ديال لي كيل بون شفنا واحد الفيرست كيل فينا في ليكيب ديال الجانجل. مالوغوزمون ما رديتش البال فينا بلاصه. واش معايا بعدا شي واحد ولا ما معايا حتى واحد؟ وين معك اسد معك؟ وي طوط يو. تقدر تشكي ليا فين كان الكيل الاول؟ وي بيان سور. نورمالمون كان على الفاي ولكن واش جا كات شي حاجه؟ Bon, je vais checker, je vais essayer de faire la répétition. Du coup, essayez, en attendant le débrief de la situation, comme quoi là ils sont à 1. Il a oublié de faire ça le stream, afficher ça le stream. Donc les deux équipes sont à égalité. Ouais, donc moi c'est le match final pour plus ou moins avoir la troisième place décernée au vainqueur de la game. Du coup, à 1. Final game tab is out of 3. We're watching
le match final. T'as les deux teams. واحد الدقيقة عافاك الوغ بون ما كاينش مع من عاوتاني تنقولها هنايا ان دوزيام كيل ريكوبيري في ليساندرا على كزيرات. نورمالمون كزيرات خاصو يكون واخد ان افونتاج على ليساندرا. هنا كنشوفو ليكيب بلو بادين اغريسيف. On sait très bien au niveau de bot lane, l'équipe bleue, l'équipe algérienne بوشي مزيان. لعبة كما كنقولوا لعبة دوميني الماب كاملة جو كخوا لا من الطوب لا من البوت. سا باس او نيفو دو لا جانجل اوسي شفنا واحد الكيل ديال كراغاس على الفاي جو كخوا. هنا نشوفوا ان غانك او نيفو ديال الميد لين اوبا. هو انا في الميد لين مونيش كاين واحد الغران تيكا راصلو لبليس دو 20 سي اس. الوغ هادي هاد الايرلي جيم اكزاكتومون ne gère vraiment pas très bien sa game. Zera très mauvaise posture. Je crois qu'il a des problèmes d'internet normalement. C'est pas, tu vois, il focus la mid lane. Zera c'est un vraiment easy gank. Il est vraiment out de sa game. Normalement Xerath c'est pas le bon pick. ما عندوش escape. عنده رانج كبيرة سي فغي ولكن الاسكيب ما عندوش. هذا هو لو مين بروبليم ديال زيرات. tu vois un gank زيرات يفوت tu vois يا اما غادي كلاكي الفلاش ديالو يا اما غيموت. il n'a pas un escape بحال اري tu vois بحال لو بلون بحال ليساندرا tu vois ولا اري اللي عندها ديك الموف سبيد ديالها. User was moved out of your channel. Alors bon. شي وحدين متوقعين عليا ما بغوش يهضروا معايا ولكن هو صافي باسي با سوسي. هانتوما معروفين تتفاهموا. وات ذا فاك شكون مقلق عليا منير وات ذا فاك. كليب User was moved to your channel. User joined your channel. لا ما مقلقاش تقدرش هو تي اكزامبل. حنا بردات. Je pense là que le Graves est arc. Le Graves كان arc. داروا بوز لا؟ Non, ils n'ont pas fait une pause. وما كانش arc. هذا الجوج je sais pas. Je sais vraiment pas علاش Lissandra il opte pour une Athènes. Personnellement ما عمرني شفت Lissandra انا ضربة Athènes. Je sais pas. لا كان شي واحد في الشات يعطينا دي انفورماسيون على Lissandra Athènes. هيا نرجعوا شويه لكاسايكو طوب. كاسايكو personnellement je vois il gère pas mal sa game. Tu vois un Nasus early game c'est pas vraiment. Voilà le problème ديال Xerath parce que une fois Xerath تيدغان ما عندوش escape. هنا سي دوماج هذا البيك سي با ان بيك سيف. C'est même pas un pick safe, c'est pas un pick qui ما بقاش في الميتا. شوفوا Xerath بان في الاول ديال الباتش 5.6 tu vois. Il n'est plus dans la méta. Xerath دابا عامله باش تبقاو تلعبوا به علاش؟ خاطر ولاش اون ميتا دي طونك tu vois. وما بقاش يصور والو من لي طونك Xerath. دابا il opte pour un Ziggs tu vois. Un Ziggs عنده واحد الدماج اللي زوين.
Il opte pour Vladimir, Urgot, Korki, Hybrid. Tu vois, كاين هاد لي بيك هما اللي بداو دابا كيبانو. الوغ باقي ما شفناش لحد الان مشيتو للمغربيين شي بيك ديال فاريوس ميدلين كما كنا شفناه في السي اس اللي فريمون كان عنده واحد الدماج خيالي واحد سيرتو بالكيو ديالو باش ما كبرات لها الرانج باش ما كتزيد في الديكا فريمون انا جو كونساي هاد البيك هذا ديال فاريوس ميدلين. وي اللي بانت في الفينال ديال اي سي اس ديال فوالا وي اكزاكتومون. ولكن tu vois ماشي اي حاجه غاديرها الاي سي اس دير انت هذاك دي بروبليم. ولكن il va falloir نديرو دي تيست اصاحبي علاش هما وصلوا ان سيغتان نيفو اللي ولاو تيلعبوا ماركيزمان تيتلعب في الميد لين وخالقين فوا ديجا كان ازريل ميت tu vois. لا إزرائيل تنعرفو إزرائيل لو بلو إزرائيل كاين بور فاريوس اصاحبي لا سي اوتر شوز. وي فاريوس البروميير فوا انا اللي كنشوفو هنا لو تريد tu vois جينكس كي فارم او كالم يلا تيجي كده باش يغطي على اللين ديالو. بور لانستون كاع لي لين غاديين مزيانين ابار لو ميد اللي ديفونسي هاد المعنى. غراغاس كي لاحظتي اون لين tu vois مع الكونك في الميد ايزي فيس كديرات سيرتو ما عندوش الفلاش ديالو. سيرتو كنعرفو ليساندرا الا مشات حتى شي دار تقدر تكاري لا جيم. راه وان شوتي الأ دي سي سيرتو الأو ديالها غادي ترافيرسي كاع هذيك الفرونت لاين بون ترجع عند الأ دي سي. Pour l'instant, fait le patch جديد c'est une méta de tank toujours les فوالا ميتا ديال لو طونك رجعت فيها لا في الجانجل ولا في لا في السيبور ولا في التوب ميم. اوه الالتي لا شويه جينكس va bientôt être nerf alors الالتي ديالها ما بقاش والو. البطولة الراسيو ديال الار دي في الالتي ولي داماج ديالو راه من 125 ل 25 راه سي فريمون 100 داماج ديال ليكار راه سي با فاسيل. اوه هنايا كنشوف اوه نقدر نشوفو ان كيل دوماج لا وي تري دوماج. وي اكزاكتومون كنت هنا الالتي كان يكون يدير دوبل فوالا كان ياخذ لو تي بي في لا بوتلي Zerat qui meurt une autre fois. Oh le jungler, le voilà le jungler qui bouge. نقدروا نشوفوا شي كيو. Exactement, c'est bon, je pense que c'est bon un seul kill. Lissandra qui rompt pour le. Bon, Lissandra تبي بيسيت مزيان من غراغاس. Oui, ولكن غراغاس اللي كياخذ la plupart des kills. C'est pas vraiment, c'est pas. نقدر نقول لك ماشي خساره فيه. غراغاس il va tanker à fond, tu vois. Il prend un tank في early game. Alors déjà c'est l'objet ديال الجنجل ديالو. I opte pour un objet je sais pas, je prends un objet après. باقي نحنا في الميد c'est toujours 2 minutes. بون انا ياخذ واحد لافونتاج تاع دريك لي دوماج لي اس بي جي هاد الماتش هذا اللي بون عاوتاني رجعوا كانوا الماتش اللي قبل دايرين معنا واحد النيفو زوين كانوا دايرين واحد الكومبيناسيون. Même les premiers matchs à Mondial, ils ont vraiment pour une team اللي عندها l'écart ديال الجولد فايت 10000 فايت زعما 6000 و ils gagnent les teamfights, ils ont très bien suggéré leur teamfight. Ça reste, tu vois, des petits détails, ils visent bien les objectifs, quand ils ont 5 directs, un baron, tu vois. Quand je vois là, il y en a qui jouent vraiment très agressif, c'est pas très bien. Il a été très bien. Oh, je pense que le ulti de Janna, le ulti. Oui, un ulti. Je sais pas pourquoi il ne met pas son ulti. Peut-être pas de mana, pas assez de mana. Le kill, très bon ulti de la part de Flawless. Il a sauvé sa vie grâce à ce ulti. Je vois de Nasus, je sais pas combien de stacks, on va voir. Le Nasus avec combien ça 222 stacks, c'est vraiment bien. Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Donc free farm في التوب 200 exactement. في 12 minutes يعني الى وصل 30 minutes شحال غادي يوصل 800 يعني 800 normalement c'est pas nécessaire. Normalement 20 minutes un assist c'est qu'on met bien 30 350 400 stacks, tu vois.
Maintenant, je pense un bluff Xerath, c'est pas vraiment. ماشي un très très bon choix. علاش خاص il est focusé, il est très très late في la game ديالو. لا ماتش غيضيعو un bleu لا والو. Mais on sait jamais. Le Gragas qui va opter pour une glory, je pense, oui. Tu vois déjà les dégâts de Nasus, يضربو تيحيدو تقريبا 15% من الصاجي. C'est pas facile. نعرفو الكول داون ديال الكيو ديال ناسيوس سي 2 secondes 2,5 ça dépend. Lissandra في top lane, Gragas qui go aussi pour la top lane, بغاو يعطيو l'avantage لماوكاي. Pour l'instant, pour l'instant la seule lane les rabha c'est je vois la mid lane n'est pas vraiment Q qui push, tu vois, il push la tourelle. Voilà, il prend l'avantage quand même. هنا كنشوفوا il essaie de combler. هنا كيحاولوا انهم ياخذوا l'avantage في التوريل ولكن علاش باش ممكن يبقى يديكالي على خاطر النازوس الا خديتي ليه التوريل ديك الساعه تيلعب على الفارم ديالو تخوكي. وي بيان سور ولكن اما وكاي ولكن ان توب لينر بلا توغال يولي يرومي على خاطر تشوفو ولكن ما تنساش اون فوا غادي تجمعوا في تيم فايت نازوس عنده واحد لافونتاج كبير سكيفانا يقدر يدخل يعطي دو كيو سيرتو الا كان طيح الكول داون ديالو مزيان يقدر يعطي دو كيو لا دي سي يطيحو كاو يقدر يحط كيو في كل حاجه وصحابو يفيني. وي سي بون دايره البوك ديالو راه عنده هاي رينج. هنا كنشوفوا الجانجلر ديال ليكيب بلو. وي Gragas qui va ganker. Qui attend. Oh là 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 là. C'était vraiment très très bien joué mais c'est pas ما لعبهاش مزيان الصراحه كان il n'a pas flash. Avec un flash ça serait plus facile. Flash body slam. C'est bien joué. Le Nasus free farm كما كنشوفو فارمي على خاطرها. لا بوت لين حتى هي كتفارمي على خاطرها. بور لانستون لا بوت لين رابحه لا جيم ديالها غاديه مزيان في اللين فايز ديالها. Jungler il y a trop de gank de la part de Gragas, il est focus le mid à fond, tu vois. Attends la priorité. Baby sit le mid مزيان. Oui exactement. Nice flash de la part de Flawless. نشوفو البوك من ماركسمان connu aussi par Akios. Pour l'instant, tu vois, avec la pression filmée de l'équipe, il n'y a pas un grand écart. 1000K, 1000,5, tu vois. Alors que les autres ont une tourelle, un direct. Ouais, ما تنساش هذاك 1000 راه يقدر يدير واحد quand même. Ça c'est pas vraiment quelque chose d'important. C'est 1005 دابا. Oui, c'est pas quelque chose d'important. Tu vois, شحال ديال par personne 300 gold, tu vois, même pas un objet. Les pop, les potions ça. Botlane d'abord, tu vois, déjà, Jinx est là. Va. Oui, le va, le ult. Je pense un ult de la part de Jinx, je pense que c'est une doublée. Très très bien. Je pense qu'ils vont dive. Janna a son ulti. Voilà. Double kill pour Jinx. C'est bien joué. Là, on voit le Gragas, le TP de Maokai. Oui, ils vont focus Akios. Est-ce qu'il va sauver son ADC? Je pense pas. Je pense pas. Twist. Très très bien joué par du Twist. Tu as Lissandra, ولكن واش غادي يعتقها. Nice flash, tu vois, d'abord match. C'est vraiment worth. Là, à la 4 de Herman, c'est vraiment worth. Tu vois, 2 pour 1, c'est vraiment worth. ولكن تنشوف Lissandra اللي كتفيزي. Non, c'est un peu délicat. ما عرفتش علاش انا حتى الان Xerath باقي ما لوماش. Je sais pas. ما عرفتش كيف تسمى. Dommage. Bon, et Allah, ça fait combien de minutes باش تقريبا شي 30 secondes de Lissandra باينه راه كاينه في البوك. ناسيوس دار اللي عليه فهمتي داكا لي تيم ميت ديالو كان يدي ان كيل في ليساندرا كان خصو غير ميم با 2 secondes 1 seconde كان يضربها بيا مي بون موكاي الكاش ديالو Gragas وي ليكيب بروج ما عندهاش ميم با لانفورماسيون الا شتي لي واغد راه ليكيب بلو ما عندها حتى واغد tu vois حتى واغد ان سول واغد في الجهه ديال الدراري لا سي ان بروبليم اللي خصهم يصلحوه
وسي اون شوز اللي خص لا تيم روج تستافد منها زعما لي تراب وداك الشيء سيغا فريمون افيكاس كيف ما قلت لك كراغاس اوب بور اون غلوري Personnellement, la كانت بيكا ان كزيرات كونتر اون ليساندرا ولا ان كزيرات كونتر ان غاليو ولا كونتر شي واحد اللي عنده ان سي سي tu vois مع كزيرات سي با فريمون موبيل جو بريفير ان كزيرات افيك اون كلينس اون سي با افيك اون كلينس يضرب فيرست ايتام كومون دير اتين كوم سا كيلكو شوز من هاد لو جون فوالا ديجا هنايا كنشوفوا لي جيم بلاي كلاسيك يعني شي يديو البوت يقدر يكارينا في الليت جيكس سي ان هيبر كارد واخا ما تفيداش راه الليت جيم ديالها جو بونس كو سي لا ميور ادي سي في الليت جيم راه فريمون الداماج ديالها خيالي ديال بصح راه شحال نقول لك 3 كيو 3 كيو تقتل لك الادي سي 3 ماشي كيو 3 اوتو اتاك لا بار ديال لي روكيت ديال Lissandra qui opte pour une Athènes. Je sais pas pourquoi. Kragas a l'avantage de lane. Qu'elle a opté pour une, comment dire, Rabadan, quelque chose de ce genre, tu vois. Elle dit des dégâts. Une pause. Oui, une pause. Je pense que l'ADC est des quand il pour café, il cherche une blast, il y a une pause. Une minute et je نشرب ونجي. A summoner has disconnected. A summoner has reconnected. A summoner has disconnected. الوغ واحد لابوز من عادات والتقاليد اون بوز ديال الاس بي جي اللي دار واحد لابوز anyway تبارك الله 41 فيور مرحبا بكم وميرسي بيان للسوتيان ديالكم حاضرين معنا الله يخليكم ديما هكا Buddy joined your channel. Désolé, j'ai réglé واحد les petits problématiques كانوا. Du coup, أنا معك. عمود Du coup, à me sur le game jusqu'à maintenant. Oh, déjà la 20e minute. Ça s'est passé comment jusqu'à maintenant? كاين فيد انترناسيونال au niveau ديال ميد لين من كيوهابا كي على ليست Qui apparemment il fait le contre. بون tu lag Bienvenue peut-être une autre fois. Je pense que la game n'est pas encore relancée. Exactement, la game back. Bon, on fait un. Il y a comme on est. C'est bon, c'est réglé concernant le problème. D'accord. اييه مرحبا Niveau des gold, راه كان 1000k. شو دابا شحال ولا 200. Tu vois? Alors que. D'accord, du coup l'avantage il était plus ou moins focalisé sur la mid lane, yak. Ah, Ouais, l'avantage. les temps, les. Comment dire? J'ai oublié le mot, c'est ce qui m'a fait. Les gonks de Galagas étaient focusés sur la mid lane. D'accord, qu'à un certain moment. D'accord, mais en même temps, genre, avec l'objectif ils sont très bien assurés la team algérienne.
ديما Oui, عندهم de Drake. domination تاع لي ستاك تاع دريك. Et en parallèle, genre, la différence à gold بيناتهم elle n'est que de 200, assez faible vu le résultat. يوسف tu lag صاحبي tu Tu check, lag à fond. alors bon tu lag A summoner has disconnected. A summoner has disconnected. Là, c'est bon concernant le lag. oui Ouais, c'est bon. D'accord, perfect. Bah, je m'en excuse, mais là, je finis, j'ai le problème exactement. Ouais, pas un problème. C'est le Maroc. Mais voilà. Alors, apparemment, une sélection de la team algérienne. Oui. Consommer 9. Ah, tu commences à laguer de ta face. واش genre ما عرفتش genre le règlement appliqué تاع واش ça Tu l'as dépend gagné. une que c'est plus ou moins يحاولوا تكون plus ou moins une certaine flexibilité dans la situation actuelle. bon يوسف عندك Tu l'as qu'à foyer. Eh, Mais c'est pas vraiment un lag, là, c'est 130. Un jeu, parfois, une petite là. that's what ما she عندكش said. الباكيت لا. وي دابا ما كاينش ما عندكش الباكيت لا. بون. لو غاغاس داير واحد الخدمه مزيانه راه المشاركه ديالو في ليكيل ديال لاتيم ديالو راه 100%. راه كاع لي كيل شارك فيهم. شوفوا 7 كيل عنده وقت 0.3. لو غاغاس تيدير واحد الخدمه اللي كون دير تري بون طرافاي دو سا بار. Et en parallèle, Vi. Ouais, comment dire, il a moins de présence sur la map, mais il a fait de très bons counter-ganks, tu vois. D'accord. Bah, Contre ولكن vraiment, اس في كونتر جانجلي كومبين côté, c'est Gragas là. Côté- بحال نونو. je trouve que Gragas, il a assuré genre, son travail de très bons termes. Genre, déjà, il a Oui. assuré juste à Drake, en parallèle, vu son score actuel. More than Déjà là perfect. sur de Drake, déjà il a feed le mid laner dialog, mais il a pas focusé la bot lane, tu vois, la bot lane n'a pas été focus. Flawless et Marksman ont très focus bien les géré leur games. lane. Oui, Bot lane, il a pas donc la bot lane في مرة واقيلا ou la gank une fois où il a été contre gank par vie. نشوفوا Alors, la Oh. reprise. Oh là 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 là. داكشي اللي قلت شي 20 minutes déjà وصل 400 ستاك ديالو سي très bien joué de la part de Kaseko. Oh le kill. Ouh le ulti de Janna qui sauve vraiment. Oh le lag. Apparemment, il y a un problème de latence à la DC ديالهم. Ouais exactement. داكشي اللي بان ليا خاص une autre jeu pas. Une autre pause je pense. Sauf que. Oui, une autre Ouais, pause. il s'est Le problème déconnecté de à connexion Ocean. dans le monde maghrébin est vraiment un très grand problème. Ouais, surtout On que voit la had GX. le lag, had la latence, ils ont créé l'impact, Ouais. conséquence à le résultat de ça. Exactement. Had là donné un kill, surtout fait le moment assez délicat, assez compétitif et assez. Il a plus fait Ça va avoir des jinx, conséquences. il n'a pas besoin d'être assez fait, il y a déjà late game de la Khaïb ou tu es dans l'early game, ça veut dire le mid game اللي حنا فيه دابا il va assurer très bien. Avec le pool ديال Janna, tu vois, le barrière ديالها, tu vois, flow اللي كتعطي les autres, mouvement speed اللي كتعطي les personnages قراب منها. Vite quand tu بعد عليها Lissandra, bon je vois qu'ils ont une compo assez Xerath qui doit assurer avec ses potes, tu vois.
Je vois que c'est le seul point qui peut changer les teamfights. خاص لا ما كنمشي حتى teamfight 5 v 5. Et voilà, نرجعوا la game. Et je trouve qu'on la y est botlane qui presque. va Alors, être détruite. il faudrait pour la botlane. Ok. ما عرفتش شنو عندك في الانترنت ديالك باغ كونطخ بينغ ديالك ما طالعش. Ouais, si tu peux reboter ça, ça va bien. Bah écoutez, je m'en excuse en parallèle, c'est juste que en parallèle je suis pas vraiment mon PC, du coup je suis pas habitué à la. Le mode. Le banque de la vie. Est-ce qu'il va ult? Est-ce qu'il va ult? Je pense pas qu'il va ult maintenant. Je vais pas faire ce que il a flash, je pense. Mais il n'a pas son flash, tu vois. Je pense que ce serait le kill natif, un stack de natif, un stack. Et le freestyle. Avec le décalage qui n'était pas vraiment nécessaire de la part du mid laner. Lequel même, il m'a donné des mid. Il a poussé sa lane et il a décalé. Alors il fait un problème. La botlane aussi qui commence à décaler, une chaque mid lane, ça fait la botlane, ils ont détruit la tourelle, ils ont pris ce qu'ils veulent, ça fait Jinx il est fed. Et ça repart vers la botlane une autre fois. D'abord c'est assez rough le Drake. Un Drake de leur part des SPG va vraiment changer. On a juste qui est déjà à 480 stacks. Je pense qu'il aura de l'impact qui fait de la game. Exactement, 480 stacks VC Leona ou la Maokai qui sont pas assez tankés pour l'instant. Ça va faire vraiment de. Je vois que Graga c'est le seul qui est assez tanky. Graga c'est assez faible jusqu'à maintenant. Oh, même, m'indouche l'armure, tu vois, Glory ou l'objet de jungle, m'indouche vraiment l'armure ou la magie qui les dit. Alors le dommage, il y a que l'homme en plein fouet. الوغ هنا تنشوفوا واحد الريباك من اوه ما شافوهمش فوالا c'est ce qu'il va faire. Oh, réactivité que parfaite. On le comprend plus que parfait gang ديال Nassis doit le moment oh là 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 TP Xerath mais là c'est un orgasme visuel, littéralement un orgasme visuel. La coopération, la synergie qu'il y a eu là maintenant et qui continue d'ailleurs. Oh là là. Et si tu حاول Flawless il n'a rien pu faire, les dommages ils sont assez... Il y avait activité, réactivité, réflexe, synergie, coopération, communication, le tout un seul teamfight, tu as un résultat assez précis, ciao. Oh c'est un free Drake, ouais, 30 secondes, je pense qu'il peut faire ce Drake. نقدروا نشوفوا شي سنايب من جينكس والدريك Peut-être, mais c'est assez difficile, surtout maintenant que je suis bon. Sans vision, c'est pas vraiment évident. J'aurai une minute les amis. Go ahead. User left your channel. Alors le Drake qui vient de spawn, attention totale de la team bleue à la head le Drake. La team est groupée pour tenter finalement. Il récupère un kill. Fight, voilà premier kill, deuxième kill, troisième kill, un doublé de Graves, un kill ديال جينكس. يقدر جينكس او لا كزيرة كزيرة اي فيلتي 4 kills et un Drake. contre لا كزيرة par le camp تيتفوكس de Gragas. فوالا كزيرة تيتفوكس حيت السكويشي ما تيديرش اسيت دامج تيشدو تيفوكسيو هو الاول. Alors, est-ce qu'on Drake 3 tourelles pour
pour la team rouge. L'avantage qui commence à se recréer pour la team bleue. Et ouais, le désavantage qui vient de plus en plus, il commence à fall behind. Et il y a une nouvelle déconnexion. Et maintenant, c'est le support. Voilà, il n'y avait pas de plus. Reprise directe. Mais ce qui est bien en fait dans cette game, c'est que finalement on pourra pas deviner le résultat. Vu que Jinx, elle pourra plus ou moins, malgré la situation actuelle, créer la différence kbira. Vraiment kbira. Casse le but le plus rapidement possible, ou dit que ça, c'est juste question de position mécanique. Redéconnexion de sa support. Je suppose qu'il va bientôt avoir une pause. Non, reconnexion directe. Plus rapide vers la mid lane. T36 envers le bleu. Le buff bleu de la team bleue. Ça repoque. Alors, ulti de grave. Aïe. Très bon focus. Très bon focus so far. Le Zoniac qui sauve la vie de Lissandra qui était placée. Ah ben, et voilà. Oh, très bien. C'est bien joué, Lissandra. Oui. Qui a su créer la différence et qui a pu lui finalement lui céder un kill contre. Très bien joué. Oui, je sais pas si non, moi, Alors, qu'est-ce qu'on va dire? نقدروا نقولوا Xerath بدا تيرجع في الجيم شويه خدا 2 kills. Pas encore. Genre, comparé à la PC à la team bleue, leur côté stuff, tant باقي شويه fort Ouais, les behind. amis. Ouais, tu es Ouais, Hunter. J'ai vu le teamfight, c'était un très bon teamfight, ولكن si vous avez remarqué, Léonard ما كانش في teamfight كاع. Exactement. Quand وداروا 1 3-3, ça veut dire c'est pas vraiment Tout à l'heure, quelque chose de dans prometteur. Teamfight 5v5, que la différence elle sera radicale. Ouais. Pas vraiment prometteur, كانوا 5 vs 4 وداروا 3-3 partout, ça veut dire c'est pas. Alors on arrive bientôt à la 30e minute de cette game. Oui. Nasus qui en est On à entre les games 588 stacks. À partir de la 31 minutes, les gens. L'avantage qui reste le même. Radical sur les objectifs de la part de la blue team. Toutes les games c'était comme ça. Ah, quand même close. Modeste différentiel gold. Ouais, 2 camps. Fall behind de Xerath qui essaie plus ou moins de réduire le désavantage qu'il a de cette game. Et, mais en même temps ça reste extrêmement compétitif, surtout Random Tfida. Le Gragas d'abord il est impossible à kill un Gragas vraiment ça باش تقتله. Voilà, là غنشوفوا Gragas كاين les deux جايين. Oui. Bon, Drake, 30 secondes. واش غادي نشوف. Oh, c'est bien joué. Ah, ulti fail ديال Jinx.
التي فيل ديال جينكس على اكزاكتومون. هنايا كنشوفوا لي زيغور بحال هاد لي زيغور ايفي علاش كتباكي تما؟ هبط تحت الطاور وريكال باش حتى ورا تحطها في شي انت قدامهم ديريكتومون tu pas je sais pas pourquoi. Ils vont go direct first direct je pense ديال لا تيم اس بي جي. زيرو وارد وي ما عندهمش لا وارد. قلت لك اليا فهاد لي جيم لاحظت منير اليا ان Map awareness assez limité. Vraiment assez. وي في الوارد الفور كاينين جيم. حدا الناشور اسكون فو هنا كنشوفو كاسايكو Berk, comme lui a fait mignon. Alors, regroupement fait Je pense qu'ils vont back. de MSPG. Premier direct. ولا غيفيدهم بزاف راه تيزيد 6% في الداماج اب في ابيليتي باور و فيزيك داماج. Tu vois, l'écart de gold commence à pencher vers les SPG. Alors qu'il était de 2004, d'abord là. Oui, il était plus ou moins. Ouais, la différence, elle commence plus ou moins à petit à être comblé. Surtout les tourelles. Voilà. Une tourelle ou le cadre. Ils commencent à revenir dans leur game, mais on sait jamais. Back and close game. Ça fait plaisir. Oh, fuck hell. Le Xerath qui prend son bleu, il va back. الوغ هنا كنشوفوا توجور نازيوس wake up. يحاولوا انهم بون هنا كيبينغيو نازيوس غادي يطلعوا عليه Hey, wake up. دونك بون الا بيان في سا بار كي ريكالي Hey, wake up. Hey, wake up. جيك سانتر عندك ليكو اخي لا مش انا بالسيطرة. سي بون. هنا كنشوفوا نازيوس فري فارم في الطوب Oui, oui, oui. C'est pas vraiment un point positif pour. Oh, le dégât! T'as vu les dégâts? هنا كنشوفوا le TP qui s'annule, twist اللي كيغرق بزاف، ما كاينش السويفي ديال اللاعتيم. ما كانش عليه غير هادشي اللي اوبا. Oh le doublé. Ah. C'est pas vraiment واحد شي دايرو. Le Gragas هو كيدخل l'ADC، l'autre ما عندهمش l'ADC. L'équipe bleue l'ADC ديالهم est down. كنشوفوا لو Xerath، le kill. ديال نازيوس كي ريكوبير ان كيل Je pense واش avoir un يقدروا rattache. يطيحوا التاور او Ils ont la possibilité, ils ont une très grande possibilité. On qui va abandonner la tour. Mais le kill de là, sur le kill de Nassis qui est là, 4 دم. Je pense il peut. كانوا كلهم يديروا الكراغاس الجريت سبون. نسلو من Nassis et il est mort. Mais bon, فضلوا يباكيو. الو انا كنشوفوا الريكال هنا نورمالمون نازيوس صافي wake up. اللي في ضرب ترينيتي ديالو ضرب نازيوس. سبيريتي فيزا سبيريتويال خدا فروزن هيرت ديالو خدا لي بوت دابا الشيبا يقدر يباكي يبدا في الوارموك ديالو باش يكون بون غادي يبدا بالبانشي جو كخوا ولا كابسولا Hey, wake up. كابسولا سي صا مي نورمالمون بانشي يسخا افيكاس حيت شي كراغاس بون وليساندرا حتى هي دونك بانشي سا سخي بيان وخصو يبدا تيونجاجي مع التيم ديالو دابا خصو يعطيهم لافونتاج داش بون خدا واحد لافونتاج قبيله بقى فري فارم سي با كومبيان انا نتشيكي شحال عنده في ستاك في نازوس الو عنده 700 ستاك بون 700 دابا ستاك نازوس بروكن ديالو بصح دابا يقدر يستاكي ليترالمون دي تشامب ما كانوش عليه بلوز او موان يخليو جار يستاكي جار دون مانيير اسي اوسي بيزيبل كو سا اوسي سيرين اي بير 700 stacks un adulte. تيبان لي طمع عاوتاني بزاف الاخرين التيم ديالو كتونجاجي هو راجع
سي با بوركوا علاش ما يمشيش فوالا هنايا علاش تمشي كتضرب لي طونك خوت لا دي سي Oh là Ok, là, Kasaiko Nazis commence à Lissandra s'imposer. دابا كيمشي لا دي سي. شوفوا le focus. Peut-être bon pour la carrière et la team ديالو. اوه Oh, très bien il joué, tank à Kasaiko. fond, il tank à fond, il tank Espérons à fond, je le vous Nazis. chie. Oui, oui, je pense. Oh Jinx, là là, nice, oh là nice, là, nice, oh là nice, là, oh là là, oh là là. Jinx, Tu vois, qui pull, تلاقيت pull est là. انايا Qui pull est là, Jinx. Ok, calme-toi, Mounir. بشوية عليك اخويا، بشوية عليك، بشوية عليك. اي اي هنا شفنا ان تري بون رول من نازيس. شي راه فوكس على Nazis, ليساندرا. voilà, par contre, Twist, Vi, genre Oui, deux oui, oui. positionnements mondial ou team fight. Oui, ah ouais, il tank. Tu vois un clou. Voilà. Jette la chasse. Un autre clou. Jette la chasse. Ils vont back. Oupa. Oh, tomate. Voilà, là, il pourrait plus ou moins assurer le. Ah, ils vont prendre un inhibitor. Ils vont back, ça c'est bon. Kasaiko il a fait un très bon travail quand je vois le Graves libère et tu vas Lissandra aussi. Oh le ulti. Dommage. C'est dommage. Belle image. C'est un très bon fight de la part de la team SPG. Elle était plus ou moins gérée par Kasaiko. Oui, il a focus le mid lane. محاه بعد الA D C على الفايت ورجع لكراغاز par la suite. il go direct, il go très فوالا سي هادشي اللي خاصنا نشوفو نورمالمون ان un très bon choix, tu vois. هنا كنشوفو هما يجيو كاملين دونك دو بريفيرونس فوالا خداو البارون يقدروا يديروا الفايت ديالهم ترونكيل Ou le problème c'est que la team algérienne ما خداوش الدريك. Ils ont abandonné le Drake, ils n'ont pas pris le Drake. ما كومبلاوش le baron. Ils n'ont rien fait. بون هنايا ما كانش عليهم خاصهم يتبعوا Un flash de la part de Makai. Et ils veulent fight. Le Nazis. Oh, c'est bien Lissandra. joué de la part de Nasus Q. Il faut que ça Lissandra. Lissandra, oh là 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 l'aide de Nasus هنايا جينكس كتاخد موقع مشات Nasus qui commence à faire des énormes dégâts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il continue double kill. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah Nasus, c'est bien joué. حيد عليه جوغل حيد عليه. Je pense le MVP ديال Oh le C'est Kasaiko, voilà. Oui. Il a très Avec bien l'impact géré. à Nasus bien stack. Je pense que c'est un GG, oui, c'est un GG. Bien C'est joué pour l'SPG Team. Bien joué pour le troisième SPD, équipe bien classée joué par par tournoi. Toplane, bien joué, GG Wordplay, la troisième place. Félicitations. On est fiers de vous. Marocaine pour tournoi algérienne à 100%. Pour d'être la troisième place, c'est vraiment excellent. Tu vois, fait plaisir pas de mal voir pour une équipe qui vient de se former, marocaine tu vois, faire des là, teams, il y a des membres JDAD. Ouais, t'as vu. Non mais en fait on est tous surexcités, c'est tout, tu vois. C'est juste la surexcitation. Akbila tout à l'heure كانت تخنقنا مونيا tellement عجبو team fight. Il a il est même pas assuré. User Assuré, left tu sais, il y your avait ça. channel.